ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
اگر تسی آسمان دے برجاں وچ لک جاؤ یا زمین دے تہ خانے وچ چلے جاؤ، موت تانوں اوتھے بھی آ کے کچل لے گی، لے کے چلی جائے گی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات مقدس تے بے شمار لا تعداد انگنت و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات راہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور نہایت ہی قابل احترام میری ماں بہنوں، سورۃ النساء دی آیت دا کچھ حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سن سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، تسی حالات تو اچھی طرح واقف ہو کہ دنیا تے کس قدر اموات ہو رہی ہیں۔ اجے کل دن ہی انڈیا کے اندر ایک دن اندر 3700 بندہ مر گیا۔ دعا کرو اللہ اس مہلک بیماری کو سارے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ساڑیاں غلطیاں دی وجہ تو اے عذاب دنیا تے نازل ہوئے نے، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما۔ جتنے بھی مسلمان پریشان نے، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، آج دا موضوع بڑا اہم موضوع ہے کہ انسان دی زندگی دی کی حیثیت ہے اور انسان دنیا تے کس قدر مگن ہو گیا، حالانکہ ان دی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، بڑی تھوڑی زندگی۔ انسان ایک بڑے لمبے سفر تے کدی وہ وقت سی کہ انسان مٹی دے اندر مٹی سی، پھر ایک ویلا ایسا آیا کہ ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے پلیا، پھر اپنا بچپن گزاریا، پھر اپنی جوانی گزاری، پھر بڑھاپا گزاریا۔ کئیاں نوں جوانی بھی نصیب نہیں ہوندی، بچپن وچ ہی ختم ہو جاندے، لیکن زندگی دا سفر جاری ہے۔ اور اس تو بعد پھر انسان دی قبر ہے، قبر تو بعد پھر معاشر دا دن ہے، اور پھر اس انسان دا سفر جا کے جنت یا جہنم جو جا کے ختم ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ سامنے سفر کے اندر اپنا ذات راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مک جانا ہے، زندگی ختم ہو جانی، لیکن بہترین انسان ہوئے کہ جڑا بندہ اپنی ذات راہ اپنی آخرت کے واسطے کچھ بنا کے لے جاتا ہے۔ ماما بہنا کے گزارش ہے، اگر اوپر جگہ نہیں تو تھلے بھی گزرا ہے، اور نال حویلی چکی والی حویلی کے اندر بھی صفا سٹیاں ہیں، اگر اتنے جگہ تھوڑی ہو جائے تو تھلے چلیاں جائیں۔ تو بہرحال ایک قرآن کی آیت جڑی تھوڑے سامنے میں تلاوت کی تھی، یہ آیت تو سویرے نازل ہوئی کہ جدو میدان احد اندر اللہ کے پاک پیغمبر اسلام زخمی ہو کے کنویں کے اندر گر گئے، شیطان نے یہ افواہ بنا دی تھی کہ اللہ کے نبی دنیا تو چلے گئے، فوت ہو گئے، صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو اس ویلے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا کہ اے میرے نبی انہاں کافراں نوں بھی کہہ دیو کہ تسی جتنے بھی چلے جاؤ گے موت تھوڑے پیچھے آ جائے گی۔ اور کچھ منافقین نے رستے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دے کے واپس چلے گئے، کہنے لگے کہ مکے والے لوگ بڑی تعداد اندر نے، لہٰذا کہ اسی موت کو جان بوجھ کے گلے نہیں لگاتے، واپس لوٹ
تو رب دے قرآن نازل فرما دیتا. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جتنے بھی لوگ جاؤ گے، جتنے بھی چلے جاؤ گے، اگر آسمان دے برجاں وچ لک جاؤ یا زمین دی تہ خانے دے اندر چلے جاؤ، زمین اندر مورچے بنا کے چلے جاؤ، میرے رب دے فیصلے نے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو کے رہے گی. جیڑی چیز پیدا ہوئی ہے انہیں مر کے رہنا ہے، جیڑی چیز بنی ہے انہیں ختم ہو کے رہنا ہے، جیڑی چیز معرف وجود اندر آئی ہے انہیں مٹ کے رہنا ہے. کنی دنیا آئی ہے، کنی چودھری تے سردار آئے نے، بڑیاں بڑیاں جگیراں دے مالک آئے نے، بڑے بڑے تاج محل دے مالک آئے نے، بڑے بڑے اپنے آپ رب کہنے والے آئے نے، بڑے بڑے فقیر آئے نے، بڑے بڑے پیغمبر آئے نے، بڑے بڑے صحابہ آئے نے، بڑے بڑے رب دے ولی آئے نے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ. فرمایا انما توفون اجورکم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اجے ستے نہ اٹھا دو ذرا تے چھڑ کے بیٹھو تے ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو. اللہ دے قرآن نے بیان کیتا اج بڑا ہی اہم موضوع ہے. میری تیری زندگی دا جڑا سفر ہے، ساڈے سفر دی حیثیت کی ہے، ساڈی زندگی دی حیثیت کی ہے، ساڈا دنیا تے ٹکانا کی ہے، دنیا کس طرح ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے. حتیٰ کہ ایک ویلا ایسا آئے گا فرشتیاں بھی موت آ جائے گی، آسمان بھی موت آ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، ستارے بھی بکھر جائیں گے. رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اللہ نے دوسرے مقام تے بیان کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اور کائنات دے لوگوں، دنیا تے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہنی. یہ بڑیاں بڑیاں مضبوطیاں والا آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، بڑے بڑے پہاڑ مضبوط ترین ایک دن وہ بھی ختم ہو جائیں گے. فرمایا نہ توپ رہنی نہ چاں بندیا، نہ توپ رہنی نہ چاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، نہ توپ رہنی نہ چاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. آخر ہر شے نے مک جانا، ایک رہنا ہی رب دا نام بندیا. کل علیہ فان
जिन्ना पैदा होए ने अज बचपन किसे दा बचपन विच ही फुल टुट जांदा, किसे दियां जवानियां वेले प्योआं नूं कंधे देने पैंदे ने, किसे वेले ओ वेला होएगा फरमाया ओ जेड़े फुल सवेरे खिलदे ने ओ शामां नूं सब मुरझा जांदे, ओ जेड़े फुल सवेरे खिलदे ने ओ शामां नूं सब मुरझा जांदे। ए दावे वादे सब सजना, ए दावे वादे सब सजना पर अंदर रुला जांदे। ए मेरी तेरी जिंदगी दा हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ कायनात दे लोगों ए जिंदगी ते बड़ी थोड़ी जिंदगी है। अज तू दुनिया ते आया ते दुनिया तो चला जाना है। मेरे अल्लाह ने कुरान अंदर बयान कीता फरमाया मल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओ दुनिया धोखे दा समान है। ओ दुनिया दे लोगों ए दुनिया ते सारा ही धोखा है। मेरे रब दे कुरान ने बयान कीता तुहाडे विचों कामयाब बंदा होवे जेड़े अपने सफर दा ख्याल रखे, तुहाडे विचों बंदा चंगा होए जेड़ा अपने कबर दा समान बना लवे। ए दुनिया ते बड़ी आजी जिंदगी है, ए मुसाफराना जिंदगी बसर करना है। मेरे अल्लाह दे आप पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मेरी बात को जरा तवज्जो नाल सुन ले। फरमाया कुल फि दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिर सबील। ऐ अब्दुल्ला बिन उमर दुनिया ते जिंदगी एवें गुजार जिवें एक मुसाफिर गुजारदा है। ते मुसाफिर कभी भी रस्ते अंदर महल नहीं बनांदा, मुसाफिर कभी भी रस्ते अंदर तंबू नहीं तान बैठदा, रस्ते अंदर फर्श नहीं लगा बैठदा, बल्कि दरख्त दे साए तले बैठा है। चंद दिन जिंदगी गुजार के लंबे सफर वास्ते जाना है। फरमाया कअन्नका गरीब ये वे जिंदगी बसर कर औ आबिर सबील वअद नफ्सका फी असहाबिल क़ुबूर। ऐ अब्दुल्ला अगर सुबह करें तो शाम का इंतजार न करी, शाम होवे तो सवेर का इंतजार न करी, क्योंकि तेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी की मसाल तेज मसाल है। फरमाया एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा था यहां, एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा था यहां, आखिर अपनी मंजिल को रवाना हुआ। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा था यहां, आखिर अपनी मंजिल को रवाना हुआ। बात कल की थी महसूस होता गई जैसे बिछड़े हुए एक जमाना हुआ। कल दिन की गल है फलां फौत हो गया, अज 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया। चंद दिन घर वाले अफसोस करेंगे फिर तेनू याद करने वाला भी कोई नहीं। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा था यहां, आखिर अपनी मंजिल को रवाना हुआ। बात कल की थी महसूस होता गई जैसे बिछड़े हुए एक जमाना
अल्लाह ने बकरी मोए बच्चे की मिसाल भी उनके बराबर नहीं। अगर दुनिया की हसीयत मेरे रब के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होंगी तो मेरा रब काफरां नूं कुछ भी ना दिंदा। ताई मेरे आका फरमाया कर दे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा। अल्लाह मैनू दुनिया की ऐशो इशरत नहीं चाहिए, अल्लाह मैनू दुनिया की ऐश नहीं चाहिए। अल्लाह मेरी कब्र बेहतर कर दे, मेरी क़यामत बेहतर कर दे। मेरी तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ है सुबह तो लैके शाम तक कारोबार करने। शाम को पता नहीं नेकियां भी कीतियां ने कि नहीं कीतियां। जिंदगी का पता ही कोई नहीं किस वेले मुक जाएगी, जिंदगी का पता ही कोई नहीं किस वेले सफर खत्म हो जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस वेले बंदे की मौत करीब आती है कि बंदा फरमाया कि वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। मौत बंदे के करीब आ जाती है, फरीके जड़े उनकी रूह कब्ज़ कर लगते हैं। जड़ा बंदा चंगा होंदा अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनकी रूह तेरी में प्रवास कर जाएगी जिवें मशकीज़े का मुँह खोलिया जाए तो पानी आसानी नाल बह जाता है। तो जड़े बंदे गुनहगार होंदे ने अल्लाह के नबी फरमाते हैं बरीक करेब का लीड़ा जिहड़ा वो सूरां वाले छापे ते लटकाया होवे एक साइड तो खिंचिया जाए जिवें और लीरा लीरा हो जाता है, इवें बंदे की रूह लीरी लीरी हो जाती है। अल्लाह के कुरान ने बयान किया फिर बंदा कहेगा फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाह मैनू थोड़ी जी मोहलत दे दे ताकि मैं सदका कर लवां, थोड़ी जी मोहलत दे दे ताकि मैं नमाज़ां पढ़ लवां। 70-80 साल की जिंदगी बसर की है, जिंदगी का दर्द जिंदगी का तोहफे का पता नहीं चलिया, उनकी कदर का पता नहीं चलिया। अज जनाब वेंटीलेटर ते मौजूद है, बेहोशियां ते बेहोशियां आ रही हैं ते मसनूई सांस लगते हैं। एक एक दिन अंदर 20,000 की ऑक्सीजन लग जाती है। कभी इस सांस की कदर नहीं हुई कि मेरी सांस की कदर की है। जिन्होंने मसनूई सांस लगते हैं 10-10 हज़ार रुपए की ऑक्सीजन एक दिन अंदर लग जाती है। कभी इस सांस की कदर की नहीं, अज मौत करीब आ जाती है। बंदा अपने रब नूं कहंदा अल्लाह मैनू थोड़ी जी मोहलत दे दे, मैनू थोड़ी जी मोहलत दे दे। नवाज सदीक हसन रहमतुल्लाह ने क्या हकायत लिखी इस ऐप के तहत कहते हैं एक शिकारी बंदा सी ते सफर तय करते करते जंगल के अंदर शिकार करने वास्ते जाता है। जंगल में शिकार करने वास्ते जाता है। शिकार खेलते खेलते उस बंदे नूं जंगल के विचों एक जनाब मोतियां दा हीरे के जोरात दा एक हार मिलता है। इन्हें बड़ा खुश होया, कहता मैनू वट्टे वटाए गलेले मिल गए ने। इन्हें अपनी गलेल चो पा के उड़ाने शुरू कर दिते तो जिस टाइम एक या दो रह गए इन्नी देर नूं गुस्सियाना बंदा कोलों लंघिया। कहता यार मोती मैनू दे दे, मेरे को इन्नी कीमत है। कहता इतने कीमती है? कहता कितनी कीमत है? कहता मंग जिन्ना तेरा दिल करता मंग रहा उन्हें तेन जायदाद दे दें। ये बंदा सिर पड़ के बैठ जाता है यार मोतियों की कीमत इन्नी है, इन्होंने गलेलियां की कीमत इन्नी है, लेकिन मैं अपनी गलेल च पा के सारे जंगल में सुट दिते हैं। मैं उन्होंने कट्ठिया भी नहीं कर सकता, दोबारा हासिल भी नहीं कर सकता। फरमाया यही मिसाल बंदे की है जिस टाइम 70-75 साल की जिंदगी गुजारी, सांस की कदर नहीं हुई, ये आखिरी डोरे टुट रहे हैं। तो फिर कहता फसद्दका वकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह मैनू चंद मिनट मोहलत दे दे, मैं बड़े नेक अमल करांगा। फिर उदों सांस की कदर हुई है जो सांस मुक गई है। सांस दोबारा कट्ठी नहीं हो सकती, दोबारा नहीं मिल सकती। फरमाया कि उस वेले सूरत हाल होएगी पैरों पर कोल बैठे में छोटे छोटे
दसन जोगा ना रवे, तेरी रूह प्रवास करते करते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिवें 360 तलवार दे वार एक बारी कीते जान इन्नी दर्द होवेगी। फरमाया कि दी रूह प्रवास की जा रही होएगी, फरिश्ते खिंची जाएंगे ते आखिरी मरतबा इहदी अखां चों रूह इहदी निकलणगे ताकि अपनी बेबसी अपनी अखां नाल वेख लवे। ते उस टाइम उहदे वालिदैन कोल बैठन, छोटे छोटे बच्चे बैठन, वालिदैन भी कोल बैठन। फरमाया छोटे वड्डे यान सियाने, और छोटे वड्डे यान सियाने ते रो मारन डाई वे बोले अबू एक बारी क्यों गल करदा नाई। फरमाया कि बीवी प्यारी रो कर आके वे बोल सलाम एक बारी भाई कले बलावन ते रो कर बैन प्यारी माँ प्यारी और बाप प्यारा। उन्होंने पूछो ना जिन्हों के बुढ़े वाले औलाद तुर जाती है, बुढ़े बाबिया अपनी औलाद सारे देने पैंदे ने। फरमाया मां प्यारी और बाप प्यारा ते काकर प्यार बनावे वे बोल जरा एक बारी ते बोल तेरा भावे। पर जिंदन मानी क्यों कर बोले, पर जिंदन मानी क्यों कर बोले ते आया सुसद इनाई पन मरोड़ के न कर चले ते डांट नहीं सकता सिपाही। एक दुनिया की पुलिस नहीं किसी की रिश्वत दे के छड़ देंगे, किसी की धमकी छड़ देंगे, किसी के रहम करके छड़ देंगे, बल्कि ये फरिश्ते ने अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शदादुन ला यासून मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। ये वो सारी बेबसियां दे सामने हम ये जनाब कल्ला ही जा रहे हैं, इनके पैरों पर कब्र तक इहदे नाल जाएंगे, 4 पराकंदा दे के लेके जा रहे हैं, कब्र में छड़ के आएंगे। फरमाया कल्ला ये ते आया है, कल्ला ये तो तुर जाना है, कल्ले ही दुनिया ते आए हो। पर इंज करो ना, तुसी जिस टाइम दुनिया ते आए सो तुसी रोंदे सो ते लोग हंसदे सन, ते ऐसा करके जाओ ना जदों तुसी जाओ ते हंसदे जाओ ते लोग रोंदे हो। फरमाया कल्ला इत्थे आया है, कल्ले तो तुर जाना है, तिया पुत्रा ने नाम कम तेरे आना है। और जिन्ना लई तू दिन रात, और जिन्ना लई तू दिन रात करे पेरियां मौत आवाज़ां मौत कर रोज़ तेरे मार दिए पे
बंदे आने तेरियां ओ तेरियां ते सामी नहीं बंदे आने तेरियां मौत नू मौत कर रोज तेरे मार दिए फेरियां कबर नू ढीका रोज रहंदियां ने तेरियां मान कम करना ए हुसन जवानी दा मान कम करना ए हुसन जवानी दा ओ जिंदगी है तेरी जिवें बुलबुला है पानी दा मान कम करना है हुसन जवानी दा और जिंदगी है तेरी जिवें बुलबुला है पानी दा खत्म हो जानियां शाना ने उचेरियां मौत कर रोज तेरे मार दिए फेरियां कबर नू ढीका रोज रहंदियां ने तेरियां फरमाया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मौत जिस जब बंदे को आ जाएगी तो इंसान फिर अपनी कब्र अंदर चला जाएगा ते कब्र में जब बंदा चला जाएगा अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तेरा सफर मुसलसल जारी चल रहा है चलते चलते फिर ऐसा वेला होएगा तेरी जिंदगी जेड़ी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और तेरे अपने हिस्से नू जनाब मट्टी अंदर दफन करके आ जाएंगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं और कायनात दे लोगों अपने सफर वास्ते दुनिया तो कुछ लेके जाना है मेरे आका फरमाते हैं एक दिन बाहर गए ते कुछ लोग खेल कूद रहे हैं मेरे आका फरमाते हैं ओए बनु नचार वाले हो ओए बनु नसार वाले हो, सुन लो अगर तुहानू पता चल जाए कब्र विच की कुछ हुंदा है ते तुसी फिर दुनिया ते अपने हाथ से ही बंद कर लवो ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮ ਤਰਕੂ ਮਿਨ ਜੰਨਤਿਨ ਮਊਯੂਨ ਵਜ਼ਬੂਇਨ ਵਮਕਾਮਿਲ ਕਰੀਮ वनअमतिन कानू फिया फाकिहीन अल्लाह के कुरान ने किया कम तरकू जरा पिछा निगाह मार के देखना किन्नी किन्नी दुनिया दुनिया तो चली गई है किन्ने किन्ने चौधरी जमीन के थले चले गए हैं ते एक वेला ऐसा आएगा तू भी चले जाना लेकिन कब्र की सूरत हाल की है अल्लाह के नबी फरमाते हैं वजा सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंता मिनहु तहीद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा कब्र में चला जाएगा ये जेड़े फरीक हैं अगर ते बंदा बुरा है फिर उन्हां दियां एडियां बुरियां शक्लां होंगियां फरमाया अगर वो बंदे वो फरीक एक दफा बाहर दुनिया ते छाती मार लैन ते उन्हां दे चेहरे दी स्याही दी वजह तो रात छा जाए इतने उन्होंने कभी चेहरे होंगे इतने काले स्याह उन्होंने चेहरे होंगे फरमाया उन्होंने हाथी जैसे लंबे लंबे दांत होंगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने दंदां दे नाल जमीन पटदे आएंगे ते फिर जिस बंदे को आएंगे ते जिहड़े उन्हां कोल बुलदा होंगियां उन्हां कोल हथौड़े होणगे फरमाया अगर हथौड़े जेड़े जमीन दे बड़े पहाड़ ते रख दिते जान ते पहाड़ भी वो वजन
تے ایک ٹھواں جدو ڈنگ مارے گا تے 40 سال تک اندی زہر نہیں ختم ہوئے گی۔ تے جڑے قبر دے اندر سپ نے اللہ کے نبی فرماندے نے میرے ویر میرے تے تیری بھی قبر بننی ہے، کتے ایسا نہیں کہ اسے بھی اور سے پیٹ اندر آ جائیے۔ اج میں تینوں فکر دینا چاہنا میرے بھائی، یہ دنیا دی بڑی عارضی زندگی ہے، اپنی قبر دا فکر کر لے، اپنی معاشر دا فکر کر لے، اپنی زندگی دا فکر کر لے۔ تینوں اللہ نے ایویں نہیں بنا دیتا، ایویں نہیں تینوں اللہ نے انسان صرف مخلوقات بنا دیتا، بلکہ تیرا انتصاب بھی ہوئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہ تے اللہ تلیم انہاں تے سپاں دی جوڑیاں مسلط کر دیں گے۔ حدیث کے اندر گل موجود ہے، تلیم کہتے ہیں ہر وہ سپ نوں کہ جڑے ایک سپ دی 7 سریاں ہوں گی اور 99 سپاں دا مجموعہ اور تلیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماندے ہیں پھر 99 جناب وہ مجموعے 99 سپ ہون گے تے انہاں دے 70 مجموعے ہون گے، یہ بھی سارے ملا کے یہ 48,000 سپ بندا ہے۔ ایک قبر کے اندر 48,000 سپ پیدا ہوئے گا۔ اج میری تے تیری قمیض کے اندر یا گھر کے اندر قبر کے اندر چوہا بھی بڑھ جائے سانوں نیند نہیں آندی تے ڈینگو بھی داخل ہو جائے نیند نہیں آندی۔ میرے ویر کدی سوچیا نہیں میری قبر کے اندر سپ تے ٹھویاں دا انتظام ہے کی کیتا ہے، کچے گھراں دا انتظام کی کیتا ہے۔ تائی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر جہنم دا تذکرہ ہوندا تے انہاں نہ روندے، اگر معاشر دا دن دا تذکرہ ہوندا نہ روندے، قبر دی بات آتی ٹائی مار کے رون لگ جاندے۔ صحابہ پوچھتے نے امیر المومنین دی کی وجہ ہے؟ فرمایا معاشر دے دن بھی کئی لوگ ہوں گے تے قیامت دے دن بھی جہنم چ بھی کئی لوگ ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسا گھر ہے جتے میرے تو علاوہ کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ عمر فاروق جیسے نوجوان بڑے بڑے دلیر تے بہادر دے لیڈر تے کدی کدی رون لگ پیندے تے روئی جاندے، آدھے کاش اللہ مینوں درخت بنا دیندا، میری درخت والی زندگی ہوندی، لوگ کٹ کے مینوں جلا دیندے، میری زندگی ختم ہو جاندی، قبر وچ میں کی کراں گا تے کی جواب دیاں گا۔ حالانکہ ایک مرتبہ نہیں کئی دفعہ میرے پیغمبر کی زبان جنت کی بشارت ملی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر صورتحال اس طرح ہوئے گی یہ زندگی چلتے چلتے زندگی چ ختم ہوتی ہوتی، فرمایا اگے چلتے چلتے فرمایا رے رک زندگی دا مان کا دام، تیری زندگی دا مان کوئی نہیں، رے رک زندگی دا مان کا دام، ہری موت والی ساری موت والی نہ چھوڑ جاندی، جدو پل قربان کے جڑ بندے تے بن پلا بھی محبت توڑ جاندی، ربانی دنیا سب مطلبی لوڑ پہ تے منہ موڑ جاندی، کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا، اے دنیا آنی جانی ہے، اج لوکاں نو ٹردا ویکھنا ہے، کل نو تیری باری آنی ہے۔ تیری زندگی دا سفر بڑی تیزی نال گزر رہا ہے، پھر تیرا سفر چلتے چلتے میرے رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے پھر ایک ویلا ایسا بھی ہوئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ کہ تینوں میں آخرت دا سفر بتا رہے ہیں، سفر کی اندر ہے، حالانکہ ایک بات ہے بڑے بڑے وقت کی ضرورت ہے، لیکن تینوں فکر دینا چاہنا وا تیرا سفر بڑا تھوڑا ہے، بڑا قریب تیرا سفر ہے، جڑا سفر واسطے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی لمبا سفر ہے، تیرا کوئی بھی سہارا نہیں بنے گا۔ پھر ایک ویلا ایسا آئے گا فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اللہ کے قرآن نے بیان کیتا ہے پھر جب ساری دنیا تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، پھر میرا اسرافیل پھونک
اسرافیل فوک مارے گا سور کے اندر، پھر لوگ اس طرح قبر پھٹ جان گیا، لوگ اس طرح قبر اٹھن گے جی کمبا اٹھدیاں نے۔ فرمایا پھر کئی بندے اس طرح کی صورتحال ہوئے گی، اس دن ہر بندہ ہی ننگا ہوئے گا، پیروں تے جُتی کوئی نہیں ہوئے گی، تیرا بدن تے کپڑے کوئی نہیں ہون گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری عائشہ وہ ویلا اتنا سخت ہوئے گا کہ ہر بندہ ہی دوڑ رہا ہوئے گا، معاشر دے دن نو معاشر دے میدان میں دوڑ رہا ہوئے گا۔ ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ یہ بندہ کہے گا مینوں کیا چیز نے مینوں بیدار کر دیتا، میں کہ اپنی قبر وچ پڑے آ رہا ہوں، میں سو رہا سا، جس ٹائم میں بندہ بیدار کیتا جائے گا، اٹھایا جائے گا، معاشر دے میدان میں جا رہا ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا، فرمایا اس ٹائم ہر بندہ ننگا ہوئے گا۔ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی کیا عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں؟ فرمایا ہاں عورتاں بھی ننگیاں تو مرد بھی ننگے ہون گے۔ فرمایا کیا لوگوں کو شرم نہیں ہوئے گی؟ فرمایا میری عائشہ وہ میری پولی عائشہ وہ ویلا سختی نہ سخت ویلا ہوئے گا، کسی کو اپنی بھی ہوش نہیں ہوئے گی، کسی ون کسی نے کی ویکنا، سوانے سے تے سورج آ جائے گا، نبی بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، نبی بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی پانی نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین بالکل تانبے دی بن چکی ہوئے گی، اتنی تپش تے گرمی ہوئے گی، لوگ گرمی نہ تڑپ رہے ہوں گے، اس طرح زمین دے بالکل قریب آسمان دے جناب سورج آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر وہی ویلا ایسا ویلا کہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ فرمایا وہ ویلا ایسا ویلا ہوئے گا بیٹا اپنی ماں تو دوڑ جائے گا، ماں اپنے بچے تو جدا ہو جائے گی۔ فرمایا بہنا نوں چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، او ماں نے چھڈ دتا، او بہنا نوں چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا اج دوست یار اشناواں نے، او سٹ دتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، اج یاد نہیں بچڑے نو کدھر مائی آ، او چٹھی آسمانوں احمد سرور نوائی آ۔ فرمایا ویلا ایسا بڑا سخت ہوئے گا، نبی بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، جنہ جناب بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بھی اج وہ بھی گھبرا جان گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میری عائشہ ایک تین مقام ایسے آن گے کہ عائشہ میں محمد بھی تینوں بھی بھول جاواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام دی صورتحال بھی یہ ہوئے گی، ہر بندہ ہی پریشان ہوئے گا۔ فرمایا وَمَن يَغْنُمْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جس طرح قبراں وچ اٹھن گے کئی بندے جناب پیدل چلتے ہون گے، کئی بندے جناب اس طرح بازواں تے لڑ کے جان گے، کئی دوڑ کے چلے جان گے، کئی جناب سواریاں تے بیٹھ کے اونٹاں تے گھوڑیاں تے سوار ہو کے جان گے، کئی خوش نصیب جناب سواریاں تے سوار ہو کے جان گے، کئی بدبخت ایسے ہون گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کئی ایسے ہون گے جڑے منہ دے بل ٹر کے جان گے۔ فرمایا اللہ کے نبی چہرے دے بل کیویں ٹر کے جان گے؟ فرمایا جناب پیروں تے چلان دے قادر ہے، وہ منہ دے بل بھی چلان دے قادر ہے، جڑی انہاں دے لتاں اتر ہون گیاں، سر تھلے نوں ہوئے گا، پیروں دے بل یعنی منہ دے بل ٹر کے جان گے۔ کئی ایسے بدبخت ہون گے جنہاں نے اپنے سروں تے اس طرح اونٹ لدے ہون گے، کوڑے لدے ہون گے۔ رب دے قرآن نے بیان کیتا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا تے جنہیں بھی کسے دا حق کھاتا ہے، جنہیں بھی دنیا تے چوری کیتی ہے، قیامت والے دن معاشر دے دن اپنے سر تے لد کے لے آئے گا۔ رب دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح البخاری تے مسلم دی روایت ہے، فرمایا من آخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوف يوم القيامة۔ فرمایا من 70 ارضعین۔ فرمایا قیامت والے دن کئی بندے ایسے ہون گے جنہوں نے جناب 70 زمیناں کھگ کے انہوں نے گھر وچ لٹکائیاں جان گیاں۔ 70 زمیناں جس بندے نے ایک گٹ بھی کسی دی زمین تے قبضہ کیتا، بہن دی زمین تے قبضہ کیتا، بھراواں دی زمین تے قبضہ کیتا، اللہ دے نبی
پھر کہے گا اللہ میری جگہ تم ساری دنیا جہنم چ لے جاؤ، پچھے نبی لے جاؤ، پچھے ولی لے جاؤ، پچھے سارے نو لے جاؤ، مینو کلے نو بچا لے۔ اللہ فرمان گے کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، فرمایا ہن بکواس کے بند کر دے، جو کچھ کیتا ہی اوندا اجر تینوں پڑنا پوے گا۔ فرمایا اس ویلے کوئی بھی نہیں بنے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، ماں بھی پھر منہ پھیر جائے گی میرا پتر کتے میرے کو نیکی نہ منگ لوے۔ فرمایا دنیا تے اج نیکیاں دی قدر نہیں، اج رمضان دا مہینہ اللہ نے نیکیاں دے ڈیپو کھول دیتے ہیں، پر میری بات قسمتی روزے لنگتے جا رہے ہیں، کئی دن بیت گئے میں اجے تک اپنے رب کو معافی نہیں مانگ سکیا، روزے لنگ گئے میں اجے تک نیکیاں کٹھیاں نہیں کر سکیا، روزے لنگ گئے میں اجے قرآن نہیں پڑھ سکیا، میری بات قسمتی کیسی ہے؟ لیکن بعد میں پچھتایا کسے کم نہیں، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چوگی کھیت، اس ویلے رونا تونا بھی کم نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ بندے پھر رون گے، اینا رون گے، روندیاں روندیاں انہاں دے چہریاں دے اوتے نالیاں پہ جان گیاں، آنسو ختم ہو جان گے، پھر لہو تے پیپ پہنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ ہڈیاں پگھل پگھل کے آنیاں شروع ہو جان گیاں، وہ بھی ختم ہو جان گیاں، لیکن بندے دے ایک لمحے بھی نہ دے تو عذاب ہلکا ہوئے گا، نہ ہی ان کو سایہ ملے گا۔ اے دنیا بڑی مٹھی لگتی ہے، بڑی چنگی لگتی ہے، آج جگ مٹھا کیونکہ نہ ڈٹا ویکھی جائے گی، جدو مرا گے پھر دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ ویلا ایسا ویلا ہوئے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس ویلے بندہ جڑا نا اپنا اپنے ہاتھاں چک وڈیا وڈ رہا ہوئے گا، اپنے آپ کو چک وڈ کے کھا رہا ہوئے گا۔ رب دے قرآن نے کیا پیا سپارہ سورہ فرقان ہے، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا۔ ہائے ہائے کاش میں دنیا تے میں لوگوں دی بات تسلیم کر لینا۔ علماء میرے کہتے ہیں میں کہتا ایویں لوگ لگے رہتے ہیں، میں کہتا ایویں لوگ لگے رہتے ہیں، جس ٹائم مروں گے پھر ویکھی جائے گی، بڑھے ہوئے عبادت کر لواں گے۔ ہائے کاش میں نبی کو اپنا نبی مان لیتا، یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں دوست فلانے دوست کو اپنا دوست نہ بناتا، جن کی وجہ تو میری مجلس بری ہو گئی، جن کی وجہ تو میرے گالیاں دی مجلس ملی، جن کی وجہ تو میرے شراباں دی مجلس ملی، میں دوستوں دے پیچھے لگ کے فلاں فلاں کام کرتا رہا۔ فرمایا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس ویلے پچھتایا کسے کم نہیں آنا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ ایسا ویلا ہوئے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اس ویلے تیرا جسم بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، تیرے ہاتھ ہی تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے پیر ہی تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے اپنے بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے، اور جہاں تیرے ہاتھ ہی تیرے نہیں بن گے تے دس تیرا ہوتے کون بنے گا؟ ہوتے کم آن گے تے نیکیاں کم آن گے، کم آن گے تے عمل ہی کم آن گے۔ اللہ نبی فرماتے ہیں پھر وہ ویلا آئے گا، اللہ فرمان گے اے میرے آدم جی اپنی اولاد وچوں 999 بندہ جہنم واسطے تے ایک بندہ جنت واسطے علیحدہ کر دے۔ 1000 بندیاں وچوں ایک بندہ جنتی، باقی 999 بندے جہنم اندر۔ اج اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھ لو کہ کیا میں 1000 وچوں ایک ہاں کہ نہیں، کہ کیا میں انہاں جنتیاں وچوں شمار ہو سکنا کہ نہیں۔ اللہ کے دعا کرو اللہ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو بڑے وقت کی ضرورت ہے، خدا را اپنے آپ تے غور کرو۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی تیزی نہ گزر رہا ہے، لیکن اجے تک اسی اپنے رب کو معافی نہیں منگ سکے۔
اور یہ بھی رب کی توفیق ہے جنہوں دے دے جنہوں نہ دے کہ جنہوں رب اپنی توفیق نہیں دیتا کہ توبہ کر لے اور بھائیوں قرآن پڑھو تلاوت کرو توبہ کرو استغفار کرو قبر کی پناہ مانگو ماشاء واسطے تیاری کرو میری تیری زندگی بالکل آخری لمحے کے اندر ہے تو اگر اللہ جدو موت آئے خاتمہ بالایمان فرما قرآن پڑھتے نماز پڑھتے دنیا تو لے جا اللہ دنیا سے سانو تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے یہ تو موضوع بہت لمبا موضوع ہے لیکن ٹائم دی پیش نظر اللہ کے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ روزے دے وچ بولنا بھی بڑا اوکھا ہے اللہ پاک سارے صحت کامل عاجل عطا فرمائے ساڈا بیٹھنا اور قبول و منظور فرمائے اللہ سانو جو بھی آئے نے اللہ